ये मालकानगिरी रे जयपुर घर जुआई फटेई सला मो भणजा मते भूली गला हे रे सला तारे दिन की मोर दिन हैं रे सला मो भणजा रे ए तुम माने मो भणजा को देखि छु रे हैं और आओ तुम देखियो मो भणजा को खोजी खोजी आइला बेले तो आ कि ना नहीं थिला है गांगो बेंगो तमे माने देखि छु रे हैं तमे माने भी देखि लो हैं तुम या कोड देखियो रे हैं मु खोजी खोजी आइला बेले तमे तो दीटा कुड़ी मारी कि ना हां कि ना करी सही थिला रे सोला ए खानी बेंगो से खानी बेंगो मजरी अछि नाग साप हैं रे आउ एते पार्टी करी डाकिले हबनी हैं ताको टिके फोन करिबा को पड़िबो ना हैं ए मोबाइल टकाई है अच्छी रीना मीना तुम देखी जरी रे हाय देखी ना मो भणजा का पूरा गेड़ा है की पूरा मोटू है की ता मुंड रे पूरा चुट्टी नाही लो तुम देखि मारिबो ना आओ बेसी पार्टी कले हबनी फोन न करबी इरे साला मो भणजार नंबर तो मन नाही भूल जाई जाऊ मन पड़ी गला हां 70 77 24 69 70 हां एटा होछु मो भणजार नंबर आउ कॉल करी इरे साला रिंग होछु रे ए भणजा हेलो हेलो हां तो मामू कहू रे मूर्ख मानती ता आगो को पछो को केई नांती हां इरा भणजा मु जयपुर बस स्टॉप गांधी छक रे अछि रे भणजा तो गण तो घर जोई अछि तो मामू को कोन भूली गलु रे हैं अरे बाटा भूली जाई छी छिटे पळैया हां फोन रखु छा इरा सोळा तो बप्पा आसिब न तो बप्पा रे बप्पा भी आसीबा भणजा रे मामा मो घना माले भगक रखे ना पछर कले ते तना तन मार ताले मामो तमे बड़ी हठात मालकानगिरी छाड़े ए जयपुर रे आसे अरे कौन कर छ मामो अरे एते पार्टी करी डाकू छ काई छ मामो अरे कौन है छ मामो कथाण कौन है छे मोते कह मामो कौन है छ माने अरे भणजा हे तू घर जुई आसी सुंदर स्त्री टे भाई हे तो मामू को भूली गलु रे ए मामू ए अरे तमे बिति कांदु छ काहे के मामू अरे कांदे बिनी तो कोन हसीबी हे नुआ बाहर हे तू स्वप्न देखी आठी आसी राज करू छु राज हे मामू अरे हो मामू मो मालकानगिरी छाड़ी हे जयपुर रे आसे अरे हो मामू एठी मो घर जाय से राज करजे सत हेले मामू ए जाय मोर सपनाटा पूरण हेनी मामू अरे भणजा मामू को स्वप्न कथा कहू छु मु किछि बुझि पारेनी मामू मो एठी घर जाय से सुंदर स्त्री टे पाई छे आउ एठी राज करजे सत हेले मामू ए पर्यंत मोर गोटाई कामटा बाकी रही जाई छे मामू रे भणजा को कामटा बाकी रही हो मामू सेई कामटा हला से सुमेंदु प्रसाद सिंह देव माने मो ससुर टंका पैसा घर दर धन संपत्ति बैंक बैलेंस ए जाय मोरे हाथ मुठा गसिनी बाबू अरे हो बाबू ए धन संपत्तिटा केबे जे मोरी हाथ मुठा गसिबो सेई दिन को मु खाली अपेक्षा करी छी बाबू किरा भणजा ए कानी बेंगो मजरी अछि नाग साप हेले भणजा बाबू तू मारी चाल रे भणजा तू मारी चाल मु खाली तो पछरे अछि हेले भणजा बाबू मु गुटे कथा बुझी पारुनी कौन बाबू ये मु सुनिबा को पाइली कौन बाबू सुरेंद्र प्रसाद रो गोटिए सान पुओ अछि वाली ए कथा कोन सत्य कि यस बाबू
ତମେ ଯାହା ଶୁଣିଛ ଏକଦମ ଠିକ ଶୁଣିଛ ବାବୁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଅଛି, ଆଉ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଗୋଟାଏ ବେକାରିଆ, ସେ ଗୋଟାଏ ମଦୁଆ। ହଁ ମାମୁ, ତା ହାତରେ ଆଳୁ ବି ସିଝିବନି ମାମୁ। ଭଣଜା ବାଇଗଣ ସିଝିବ ବାଇଗଣ। ହଁ ବାବୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ତା ବାପା ମା ଏ ଘର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାବୁ, ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି ବାବୁ। ଏ ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ମିଳାଇ ଯିବି ବାବୁ। ଭଣଜାରେ ବାବୁ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବନି, ତୋ ମାମୁକୁ ମାରିଦବୁ କଣ? ହେ ବାବୁ, ମୁଁ ତମକୁ ମାରିବା କଥା କହୁନି ବାବୁ। ଏ ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 10-15 ଜଣକୁ ବି ମର୍ଡର କରିଦେବି ବାବୁ। ଆରେ ଭଣଜା ସେଇ କଥା କି ରେ? ବାବୁ ହେଲେ ଭଣଜା ବାବୁ ତୁ ଟିକେ ଆଜିକାଲି ଏଇ କାନ୍ତ ବାଡ଼ିରେ ବି କାନ ଅଛି ରେ ଭଣଜା। ବାବୁ ତୁ କେତେବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବୁ, ନହେଲେ ରେ ଭଣଜା କିରିଂ କିରିଂ ହେଇଯିବ ରେ ଭଣଜା। ବାବୁ, আরে তুমি ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି ବାବୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାତାଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତ ମୁଠରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଛି, ବସ୍ କହିଲେ ବସୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ତୀର ମାରିବି, ତୀର ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ବାବୁ। ହେଲେ ବାବୁ, ଆମେ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଜମା ଠିକ ହବନି ବାବୁ। ନା ତମେ କଣ କହୁଛ ବାବୁ? ଭଣଜା ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ରେ ଭଣଜା। ହେଲେ ଭଣଜା ବାବୁ ତୁ ଘର ଜୁଆଇ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ମୋ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା। ତୁ ଯଦି ମତେ କିଛି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ପୁଣି ମାରିଥାନ୍ତି ରେ ଭଣଜା। ତାହେଲେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର କି ବାବୁ? ବାବୁ ତମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ବାବୁ। এই নিও বাবু, এথিরে পুরা 10,000 টঙ্কা আছে। আরে নিও বাবু। ও জানিছে বাবু, তম পকেটরে 2টা গান্ধী মোটিয়া পশিলে কেমিতি গোপবন্ধু বুদ্ধি বাহারে সেইটা মু বেশ ভালোভাবে জানিছে। আরে হো বাবু, এ টঙ্কা সরিবা পর্যন্ত তুমি ইয়েস কর। ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ପରେ ତମେ ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁ। ଆଜି ପରଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମେ ମୋରି ପାଖେ ଏଇ ଜୟପୁରରେ ରହିବ ହେଲା ବାବୁ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ବାବୁ। କେତେ ମୋର ସୁନା ଉନ୍ନତିଆ ଭଣଜା ଯାଉ 20 ଟଙ୍କା ମାଗିଲାରେ ମତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଇରେ ଭଣଜା ଯା, ମୋ ଭଣଜା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ କଥାରେ ଆଉ କହିହବନି। ଯାଉ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଇ ଛଡ଼ା ଏମିତି ଯିବି, ବିଏ ବାହାରକୁ ଯିବି, ଛଡ଼ା ଏମିତି ମାଲ ପିଇବି ଯେ ଛଡ଼ା ହଗି ମୁତି ହବାକୁ ଜାଣି ନ ପାରିବି। ଆଉ ଛଡ଼ା ମାଲ ବି